তো হে হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও অনেক ভালো আছি। তো আজকে আমি তোমাদেরকে এআই দিয়ে মোটিভেশনাল ভিডিও বানিয়ে দেখাবো। এই যে তোমরা স্ক্রিনের মধ্যে ইউটিউব চ্যানেলটা দেখতে পাচ্ছ, এই ইউটিউব চ্যানেলটা কিন্তু এআই দিয়ে সম্পূর্ণ ফ্রিতে মোটিভেশনাল ভিডিও মাত্র 11টা ছেড়ে 51,000 সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছে। তো এই চ্যানেলটা কিন্তু সম্পূর্ণ ফ্রিতে এআই দিয়ে বানায়। তো তোমাদেরকে আমি একটা ভিডিও প্লে করে দেখাই, তোমরা দেখো। शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला। তারপর এই যে এখানে ডিসক্রিপশনের মধ্যে তোমরা যে নোট অপশনে যে লেখাটা তোমরা পেস্ট করেছিলে, তো সেখানে চলে যাবেন। যাওয়ার পর এই যে প্রথম যে লাইনটা রয়েছে, তোমাদের কিন্তু একটা একটা করে লাইন কপি করে ওখানে পেস্ট করতে হবে। তো তোমাদেরকে কিন্তু সম্পূর্ণ স্টোরিটাকে হিন্দি দিয়ে দেবে, হিন্দি ভাষায়, অথবা তোমরা যদি চাও ইংরেজি ভাষায়, তো আমরা ইংরেজি ভাষায় করে নিতে পারো। তো আমি হিন্দি ভাষায় করে দেখাই তোমরা। তো এই যে হিন্দি ভাষাতে তোমাদেরকে দিয়ে দিবে। তো এই সম্পূর্ণ স্টোরিটাকে তোমরা আবার কিছুক্ষণ। सफलता की कहानियाँ, प्रेरणा देने वाली 10 शक्तिशाली गाथाएं। सफलता की कहानियाँ लोगों का जीवन बदल सकती हैं जब हम दूसरों के संघर्ष। তো বন্ধুরা, আশা করি